Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստծո մեր Ormenu de Jésus Christos, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Discussing mej bashtamunk եւ midigartank hayrush dasn vetserort sarmos mer bashtamunk skeselov. Nous lirons au psaume 116 pour commencer notre temps de culte. Ուրախ եմ ես, վասնզի դերը իմ ցայնս ու աղաչանքս լսեց, վասնզի անիգա իր ագանչը ինձի խոնարեցուց, ուստի բոլոր կյանքիս մեջ անոր բիդի կանչեմ, մահվան լարերը զիս բադեցին ու կերեզմանին վիշտերը զիս կդան, նեղություն ու դրդմություն կդա, բայց ես դերոջը անունը կանչեցի, գաղաչեմ ով դեր փրգե իմ անձս. Որմազ ու արտար է դերը և մեր աստվածը կտած է. Դերը միամին նոր գբա է, ես խեղջ եղա ու անիգա զիս ազադեց. Ով իմ անձս ստարցիրք ու հանգստությանդ, կանզի դերը քեզի բարի կրավ. Վասնզի տուն իմ անձս մահվանի փրկեցիր, իմ աչքերս արցունքի ու իմ ոտքերս կայտակխել են, դերոջը առջև բիդի քալեմ գենտանիներուն երկրին մեջ. Հավատացի, անորամար խոսեցա, ես խիստ դժվարացա, իմ շփոթությանս մեջ ըսի ամեն մարդ սուդ է. Ինչ հադուցանեմ դերոջը, անոր ինձի ըրած բոլոր բարությանը փոխարեն, փրկության բաժակը բիդի առնեմ ու դերոջը անունը բիդի կանչեմ, իմ ուղտերս դերոջը բիդի հադուցանեմ իր բոլոր ժողովուրդին առջև. Բադվական է դերոջը առջև իր սուրբերուն մահը, գաղաչեմ ով դեր վասնզի ես քու ծարատ եմ ու քու աղինիտ որդին, տուն իմ գաբերս արցագեցիր, քոության բադարակ բիդի մադուցանեմ քեզի ու դերոջը անունը բիդի կանչեմ, իմ ուղտերս դերոջը բիդի ադուցանեմ իր բոլոր ժողովուրդին առջև, դերոջը դանը սրահներուն մեջ, քու մեջդ Ô Jérusalem, Alléluia. Nous lisons au psaume 116. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Շնորհակալ ենք ով Տեր այս ժամվան համար եւ այս պաշտամունքին համար. Շնորհակալ ենք քու խոսքիդ համար, քու հրաշալի սիրույթ համար. Շնորհակալ ենք ով Տեր քու ներկայությանդ համար. Եվ կխնդրենք որ մեզ ամեն մեկս տուն օրհնես եւ այցելես քու հոգիովդ այս արդու.
Namanabes ovder garotenk, vor aitzeles polos, anonk voronk, havak fazen kuanu nobet. Namanabes aitzeles polor yigiretzinera, aitzeles ku polol zavakneret voronk, աշխարհի 4 գողմերը ծրված են։ Եվ անոնց հավատքը ով դեր տուն զորացուր հաստատ բահի։ Մանավանդ այս դժվար օրերուս։ Նաև հիշե մեր հիվանդները, մեր դարեցները, մեր բոլոր ընտանիքները։ Խնդրենք ով դեր նաև հիշե մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը, այն բոլոր նեղություններեն, որոնք գանցնենք, կխնդրենք ով դեր, որ մարդիկ ավելի քեզ մեմոդենան, ավելի իմաստություն ստանան, մեզի ալով դեր, ավելի իմաստություն շնորհե, եւ մեզ հաստատ բահե, Iisus Christos anunov. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de culte que tu nous donnes et nous voulons te rendre grâce pour ce privilège que tu nous donnes d'être ensemble ce matin, d'être dans ta présence, parce que tu es un Dieu vivant. Te remercions aussi pour tous les bienfaits que tu nous accordes, pour tout ce que tu nous donnes. Nous voulons vivre dans la reconnaissance et dans l'adoration et te prier afin que tu bénisses ce temps de culte, que tu bénisses chacun d'entre nous ici, que tu bénisses également ceux qui nous suivent en ligne ce matin, que tu bénisses également toutes les églises. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous voulons te remercier de ce que nous savons que tu es ce Dieu fidèle, qui répond toujours présent à notre appel. Bénis ton peuple dans le monde entier, bénis aussi ce monde qui a tant besoin de toi. Seigneur, nous te présentons tous les malades, nous te présentons toutes les personnes âgées, nous te présentons aussi toutes celles et tous ceux qui vivent dans la peur, dans la crainte, toutes celles et tous ceux qui sont impactés par toutes ces crises que nous traversons. Te prions, Seigneur, afin de soutenir et aussi de te révéler comme ce Dieu d'amour, comme ce Dieu de grâce. Seigneur, nous prions pour que ce monde puisse réellement comprendre tout ce qui se passe et qu'il puisse réellement se tourner vers toi. Merci d'entendre la prière de ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton
Une fois que nous acceptons d'être instruits, Dieu peut nous montrer le chemin à suivre. Ce chemin est déjà tout tracé, car il se trouve en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Certes, ce chemin est parsemé d'embûches, d'épreuves et parfois de souffrances, d'incertitudes, mais nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin. Le Seigneur nous tient la main à chaque instant. Ainsi nous conseiller sur nos choix lorsque nous l'écoutons et le laissons agir. Malgré les circonstances incertaines, notre Seigneur sera toujours présent pour nous apporter les meilleures réponses, mais en son temps. Que nous puissions, malgré cette période si délicate, stressante et incertaine, compter néanmoins les bienfaits de Dieu dans nos vies. Restons confiants et comptons ses bienfaits. Alors c'est un chant un petit peu rétro, mais que nous aimons beaucoup ici. On peut se lever pour ce chant. Compte les bienfaits
Enfin, nous avons l'assurance qu'en restant sur le bon chemin, en cherchant sa présence et en mettant Dieu en premier dans nos vies, il gardera son regard d'amour posé sur nous et il nous apportera sa protection divine. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Seigneur pour ce verset plein d'amour, si rassurant dans ces temps incertains. Oui Seigneur, tu es infiniment grand et tu règnes sur nos vies. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et ce matin, je vous invite à lire deux textes. Un premier dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, tout d'abord les versets 2 à 10. Margosia vedaran, inerort kelur, yeglor tamaren minchef, daserort amarnere. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et le second texte se trouve dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 16 à 18. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il fut transfiguré devant eux. Du temps de Jésus, le monde était moche, rempli de mal, d'injustice, de souffrance, de violence, de maladie. Certes, la fameuse Pax Romana régnait un peu de partout, mais à quel prix? César était Dieu, il exerçait son pouvoir, pas toujours très juste, mais il avait toujours raison, c'était Dieu. Et c'est dans ce monde que Jésus est né, et c'est dans ce monde que Jésus a accompli son ministère, et c'est dans ce monde aussi que les disciples ont accompli leur ministère. Depuis des siècles, beaucoup de choses ont changé. Mais force est de constater que le cœur de l'homme, la pensée ambiante, a très peu changé. Il suffit de regarder aux situations insurrectionnelles dans la plupart des parties du monde aujourd'hui. Il suffit de regarder aux troubles actuels que nous voyons en Arménie, aux violences des jeunes qui nous choquent, et pas très loin de chez nous. Il suffit de regarder aussi à la peur, la lassitude, le découragement de bon nombre de nos contemporains aujourd'hui face à ces crises qui n'arrêtent plus et dont on ne sait pas quand elles vont finir, au point que de plus en plus de gens autour de nous sont en train de sombrer dans la déprime. Alors comment vivre dans ce monde et comment être témoin de Jésus-Christ dans ce monde? C'est la question qui nous est posée. Comment le Seigneur a-t-il pu aider ses disciples à l'être dans leur monde à eux, qui n'avaient rien à envier au nôtre? Comment ont-ils pu être des témoins d'amour, de paix, d'espérance, de pureté, d'intégrité, de justice dans le monde dans lequel ils ont vécu? Et comment pouvons-nous, nous aussi, relever ce même défi aujourd'hui? Tout d'abord, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, les amène seuls à l'écart. C'est un moment crucial de la vie de Jésus. Il vient d'annoncer à ses disciples, et il commence à leur annoncer qu'il y aura un passage par la croix. Mais bien plus que cela, il vient de commencer à leur dire aussi, et jusque-là il ne leur avait pas dit, il commence à leur dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Jésus commence à parler de choses qui commencent à être étranges pour les disciples, au point qu'ils en sont certainement totalement déstabilisés. Il fallait perdre sa vie pour la sauver. Ça voulait dire quoi? Et c'est à ce moment que Jésus va permettre à 3 d'entre eux de vivre une expérience unique. Là, sur la montagne, tout à coup, Jésus est transfiguré devant eux. C'est-à-dire que Jésus devient quelqu'un d'autre. Et pas seulement cela, il parle avec Élie et Moïse. Ils sont bien vivants, quoique morts depuis des siècles, et pourtant vivants. Nous le voyons ici, le Seigneur accorde à ses disciples une vision céleste extraordinaire. De ces visions dont parfois les uns et les autres ont eu besoin pour accomplir le ministère. C'est comme Moïse qui a eu besoin de cela lorsque il a vu Dieu sur la montagne. Et comment il en a même été transformé lui-même, physiquement. C'est comme Élie aussi qui est là, qui a eu aussi son temps de vision aussi, lorsque il était au bout du rouleau, qu'il demandait la mort, et que Dieu est venu au-devant de lui, se révéler pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais ici ? Lève-toi, continue ta route.
Tu dois être témoin là, dans ce monde qui t'embête. Pierre, Jacques et Jean resteront profondément marqués. Comme Moïse, comme Élie certainement, comme d'autres aussi peut-être, par cette vision des réalités célestes. L'apôtre Paul lui aussi en parlera. Dans sa défense devant le roi Agrippa, il dira, lorsqu'il racontera sa conversion, et lorsqu'il racontera ce qu'il a vu, il dira lui aussi, je n'ai pas résisté à la vision céleste. On le voit, ce qui permet de tenir bon dans ce monde, ce qui permet de tenir bon lorsque les choses vont mal, lorsqu'il n'y a plus aucune visibilité, c'est la vision céleste. C'est la certitude qu'il y a une autre vie et que cette vie-là est bien réelle. Elle n'est pas un songe, elle n'est pas un conte, elle n'est pas une histoire fabriquée, mais elle est bien réelle. Pierre, Jacques et Jean l'ont vu. Moïse l'a vu, Élie l'a vu, Paul l'a vu. Ils en ont témoigné pour que nous puissions croire à leur témoignage. Alors, nous aussi, si nous voulons relever ces défis aujourd'hui, il nous faut ouvrir nos yeux sur toutes ces visions célestes. Soyons conscients que ces réalités que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais que d'autres ont vues, sont des réalités qui existent vraiment. Ouvrons nos yeux afin de pouvoir être encouragés dans notre vie de témoin, dans notre foi, dans notre prière, dans notre engagement. En second lieu, Pierre dira, parce qu'il ne sait plus quoi dire, il est bon que nous soyons ici, Seigneur, on va construire des tentes, on va camper. Pierre veut prolonger ces instants de grâce, parce que c'est merveilleux d'être là, bien entendu, de voir Jésus glorifié, de voir Élie, de voir Moïse, c'est merveilleux. Et puis de quoi parle-t-il ? Pour savoir de quoi il parle, il faut aller voir chez Luc. C'est l'évangile de Luc qui nous dit de quoi il parle. Matthieu et Marc n'ont pas retenu cela. C'est Luc qui nous dit que Jésus et Moïse et Élie parlaient du départ que Jésus allait faire à Jérusalem. Ils parlaient de la croix, de la passion. Ils parlaient de cette mission que Jésus allait accomplir. Et Pierre veut prolonger ce moment. Il veut rester là, comme parfois nous aussi. Nous voulons rester dans notre bulle. Notre bulle peut être une bulle spirituelle. Moi, elle peut être tout simplement la bulle de notre petite vie dans laquelle nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous avons besoin de personne d'autre. En oubliant que la véritable spiritualité ne se vit pas dans une bulle, mais que la véritable spiritualité, elle se vit au contact des autres. Même si nous sommes en temps de confinement, même si les relations sont limitées aujourd'hui, elles existent quand même. Nous ne devons pas oublier que la véritable spiritualité se vit au contact des autres, et non pas dans notre petite bulle. En troisième lieu, le texte nous dit que comme seule réponse à la suggestion de Pierre, une nuée vint les recouvrir. Jésus ne répond pas à Pierre, à sa demande, mais c'est Dieu qui répond. Et Dieu répond d'une façon autre que celle que Pierre attendait. Au lieu de prolonger cet instant, au lieu de monter des tentes,
voilà que Dieu envoie une nuée qui couvre tout. Cette nuée nous rappelle ce que l'apôtre Paul avait bien compris lui aussi, que nous ne pouvons pas tout à fait concevoir la totalité de la personne de Dieu et de son œuvre, la vie à venir. Nous ne pouvons pas, avec notre intelligence, notre raisonnement, nos capacités, concevoir cette vie. C'est l'apôtre Paul qui le reconnaissait, bien qu'il ait eu beaucoup de visions dans sa vie. Voici ce qu'il écrivait aux Corinthiens. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Une nuée vint les couvrir, mais pas seulement. Il y a aussi une voix, la voix de Dieu. La voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu veut simplement rappeler à ses disciples que Jésus est réellement le véritable Fils de Dieu. Il est la vérité. C'est lui que vous devez écouter, que vous devez suivre, et cela est suffisant pour vous. Et puis, plus rien. Tout à coup, tout redevient comme avant. Tout redevient comme si rien ne s'était passé. Jésus est là, seul avec eux. Et il faut descendre de la montagne. Il faut aller vers les autres. Attendre, certes, avant de parler, c'est ce que Jésus demande à ses disciples, mais en parler au moment opportun, et c'est ce que les disciples feront peu de temps après. Pierre, lorsqu'il écrit à cette deuxième épître aux chrétiens persécutés, il est à la fin de sa vie, et il écrit ce que nous avons lu tout à l'heure, en disant aux chrétiens qui sont persécutés, qui se posent certainement des questions que nous nous posons nous aussi parfois, sur la réalité de toutes ces choses. Il leur dit, mais vous savez, ce n'est pas par des fables que nous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour l'avoir vu de nos yeux, dans tout son éclat, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ce n'est pas des histoires, l'Évangile. C'est l'histoire, la vraie. Ce n'est pas un montage que nous présentent les Évangiles. C'est la vérité. Tenez bon. C'est ainsi qu'au cours des siècles, des millions, des milliards peut-être de chrétiens, d'hommes et de femmes, ont tenu bon, dans des circonstances et dans des mondes qui n'avaient certainement pas beaucoup de choses à envier aux nôtres. La transfiguration de Jésus marque un tournant dans sa vie, dans la vie de ses disciples, cela a marqué. Désormais, à partir de là, nous le voyons, pour eux, rien ne sera plus comme avant, parce qu'ils ont vu un aspect de la gloire de Dieu, comme Moïse, comme Élie, comme Paul. Et ils ont témoigné pour nous, afin que nous aussi nous croyions à ces témoignages, sans pouvoir peut-être vivre les mêmes expériences qu'eux. Elles devraient nous être suffisantes. Alors que nous aussi, nous puissions porter nos regards vers cette vision céleste. Que cette vision céleste affermisse notre foi, qu'elle suscite notre foi peut-être, si parfois elle est chancelante, qu'elle la réveille si elle s'est endormie, afin que nous puissions tenir bon dans ce monde à la dérive, afin que nous gardions l'espérance dans ce monde qui est désespérant, que nous soyons porteurs d'amour et de paix dans ce monde de haine, de guerre, de conflit. Ma prière, c'est que ce temps de carême soit pour chacun d'entre nous, pour
pour notre Église, mais pas seulement, pour toute l'Église du Christ. Que ce soit un temps de renouveau et que l'Église puisse devenir ou redevenir ce qu'elle devrait être et ce que le monde a besoin qu'elle soit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Իդիշարունագեն կայերենով և իդիգարտանք Մարգոսի ավետարան 9-րդ գլուխ առաջին համարեն։ 6 օր հետո Հիսուս իրեն հետ արավ Պետրոսն, Հակոբոսը և Հովհաննեսը, ու զանոնք բարձր լերմը հանեց առանցին և անոնց առջև այլագերբեցավ։ Իր հանդերձները եղան փայլուն, խիստ ջերմակ, այնպես որ երկրի վրա տապիճը չէր կրնար այդպես ջերմկցնել։ Ու Եղիան Մովսեսին հետ երևցան անոնց և Հիսուսին հետ խոսեցան։ Ապա Պետրոսը ասավ Հիսուսին. «Ռաբբի, աղեք է որ հոս գնանք ու 3 խղճիթ շինենք, մեկը քեզի, մեկը Մովսեսին և մեկը Եղիային, ասենցի չէր գիտեր թե ինչ խոսի, քանզի զարուհեր էին։ Ամբը Հովանի եղավ անոնց վրա, ու ցայնը եկավ ամբեն ըսելով. «Ադիգա է իմ սիրելի որդիս, ադոր մտի գրեք»։ Երբ հանգարց աստին ամտին նայեցան, ուրիշ մեկը չտեսան, հապա միայն Հիսուսը իրենց հետ։ Երբ լեռնեն վար գիչնեին, բադվիրեց անոնց, որ դեսածնին մարդու չպատմեն, բայց միայն որդի մարդու մերելներեն հարություն առնելեն հետո։ Անոնք այն խոսքը բայեցին ու իրենց մեջ հարցուփորձ գնեին, թե մերելներեն հարություն առնել ինչ ըսել է։ Անոնց առջև այլագերբեցավ։ Հիսուսի այլագերբությունը կարևոր տեղ եղած է աշակերտներուն հոգևոր կյանքերուն մեջ։ Այն օրը Հիսուս կարևոր ճշմարտությունը և պատկանը ուղեց իր աշակերտներուն և մեզի։ Դեռ մեզի այսօր գրավիրե այս պատկամին ուշադրություն ունել, թե ինչ գուզե ասել մեզի այս դեսիլքին միջոցով։ Հիսուս իրեն արավ Պետրոս, Հակոբոս, Հովհաննեսը և իրենց առջև բոլորովին փոխվեցավ։ Ինչու համար։ Քանի մորեն առաջ Հիսուս արդեն ասած էր իր աշակերտներուն, որ եթե ուզեն իրենց հետ երթալ, անպայման բերկետ որ խաչը վերցնեն, իրենց անձերը ուրանան, այսինքն դժվար օրեր ասած էր, հայտնած էր իրենց։ Այսօր համար կաչերերելու զանոնք Հիսուս այս դեսիլքը ցույց տվավ իրենց, որպեսզի այս հաստատությունը ունենան, այս հավատքը ունենան, որ երկնային պարկը իրականություն մնե և ոչ թե միայն պատմությունը, կամ ոչ միայն երազմը, ապա ճշմարտությունը, որպեսզի գիտնան, թե հավիտենական կյանքը շինված սուտ պատմություն չէ, իրականություն մնե։ Եվ այնպես եղավ, որնանք ասել, թե աշակերտները զորացան, իրենց հավատքը զորացավ և հաստատվեցավ, թե պետ նեղություններեն պիտի անցնեին։ Սակայն պատմությունը գտցուն է մեզի նաև, որ Պետրոս, երբ որ շվարած էր, երբ որ գուզեր հոն մնալ, գուզեր այս ասենք հոգևոր մթնոլորտի մեջ մնալ, կտեսնենք, որ Աստված այնադեն դարբեր ձևով պատասխան տվավ Պետրոսին պապակին։ Նախ ամբը գածածկեց դեսիլքը
Ինչու համար։ Ամբը ծածկեց ցույց տալու թե սահման մգա հայտնության։ Թե այսինքն մենք չենք կրնար իբր անց իբր մարդ բոլորովին հասկանալ, ըմբռնել այս երկնային պարկը։ Սահմաններ կան, ինչպես Պողոս Արաքյալ գրե Կորինթացիներուն, երբ որ գսեր, քանզի հիմա մենք որպես թե այլի մեջ կտեսնենք անհայտ գերբով, բայց այն ադեն երես ալ երես իմ աշադեն քիչմը դեսած ենք, բայց այն ադեն այնպես պիտի ջանցնանք, ինչպես ջանցվեցա։ Եվ նաև նույն ադեն կտեսնենք, որ ոչ միայն ամպ մգա, ապա նաև ցայն մնալ գլսվի։ Եվ այդ ցայնը Աստուծո ցայնն է, որ գսե ադիգա իմ սիրելի որդիս, ադոր մդի գրեք։ Ցեվով մդեր գսե իրենց եւ գսե մեզի, թե Իսուս ճշմարտությունն է, ջամփան կյանքը։ Իսուս բավարար է ցեզի, ինքն է ճշմարտությունը, իրեն մդի գրեք։ Հիսուսի այլագերբությունը կարևոր տեքնը եղած է աշակերտներուն համար եւ անոնք այս վկայությունը արած քաջությունով բայկարեցան աշխարհի մեջ հաստատ գնալով ասոնք այս վկայությունը տեսնելով այս դեսիլքը տեսնելով վկայեցին որպեսզի մենք ալ նույն բեցևով հավատանք անոնց մեզ մենք ալ բանանք մեր հոգևոր աչքերը այս երկնային պարկին իրականության դիմաց եւ վստահանք որ այս երկնային պարկը գոյություն ունի եւ ան է մեր աբական կաչալերվինք Աստծո պարկ դանք յանանք սակայն նույնադեն պատրաստվենք եւ մենք ալ մեր գարքին վկաները լանք այս ճշմարտության այս աշխարհի մեջ ինչպես աշակերտները վկաներ եղած են որպեսզի մենք կարենանք հավատալ մենք ալ վկայենք որպեսզի շատեր ալ կարենան հավատալ մեզի պես դեր օրհնե իր խոսքը ամեն պիտի մնանք աղոթքի մեջ հիմա nous allons rester dans un temps de prière maintenant que nous puissions penser à cette parole, que nous puissions nous aussi laisser le Seigneur remplir nos cœurs de cette vision, de cette certitude de la gloire céleste, de son existence, et que nous en vivions et que nous en soyons les témoins dans ce monde. Ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là,
choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Pour prier ensemble, votre qui gagne carot qui amash, je ne regale kovdesh ais rachali de silkin amash, je ne regale kovdesh ais yerknain parkin amash, gaotem gochantrem ovder vosh, ais de silk hastades mesh serderun mech, yanayev shenores mezi vosh, Jeshmarit veganer lank ais de silkin, ais yankin, ais huisin. Shonre ovder vosh, voch mi ein menk, iperhan hat. Abanayev polor, ki geretzin, polor, ku geretziner, tampor chash harimech. Garenan veganer la laisir, nain parkin, iraganutian. Vorbesi marti ki mastutiun, stanan yev, marti kezitarnan. Zoratsur me zovder, zoratsur mer havadka, Jesus Christus Yanunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette magnifique vision céleste que tu places devant nous ce matin. Te rendons grâce pour la réalité de ce monde céleste que tu as préparé pour nous, ce monde que nous ne voyons pas mais qui existe pourtant. Donne-nous, Seigneur, d'en être de véritables témoins, de savoir partager cette espérance extraordinaire dans ce monde. Nous te prions pour que ton Église, Seigneur, puisse être réellement ce témoin aujourd'hui, dans ce monde déboussolé, ce monde qui manque tant de visibilité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être ces porteurs d'espérance, ces porteurs d'amour, ces porteurs de paix. Accorde-nous, Seigneur, d'être ces témoins que tu attends. Je te prie afin que tu renouvelles en chacun de nous cette foi, cette espérance, que tu fasses de chacun d'entre nous des disciples solides, conscients, forts, ouverts aux autres. Garde-nous, Seigneur, du repli en ces temps compliqués. Nous te prions aussi pour ta parole, afin qu'elle puisse réellement toucher de nombreux cœurs à travers tous les moyens que tu nous as donnés de pouvoir la faire connaître. Bénis tous les messages de ton Église qui sont diffusés partout dans le monde, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à terminer par la prière du Notre Père que nous dirons en français, que nous chanterons en arménien. Levons-nous pour prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Imam erder Iisus Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվոյին հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit.